अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को शहजाद अकबर के बारे में बताया। 11 MNAs और 22 MPAs पर मुश्तमिल वफ़द की क़यादत राजा रियाज कर रहे हैं। राजा रियाज कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। इमरान खान ने जहांगीर तरीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वैक्सीनेशन के अमल पर भी ब्रीफिंग दी गई। कोरोना से जंग। वफाकी काबीना ने सिंध समेत मुल्क भर में फौज तलब करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कोरोना वायरस का मुकाबला सारे इदारों के साथ मिलकर करेंगे। ईद की छुट्टियों से मुतालिक फैसला अभी नहीं किया गया। कोरोना के हवाले से 5000 मुतासरीन बेड पर हैं। अवाम संजीदा रवैया इख्तियार करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में मुशावरत के लिए तैयार नहीं। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के अमल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में वबा से हलाकतों और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मुहलिक वायरस से मजीद 142 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4487 नए केसेस रिपोर्ट। 43,981 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.20% रही। जाली अकाउंट स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर किया गया। ऐवान सदर के साबिक स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद भी शरीक मुलजिम नामजद। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर। लाहौर की मुकामी अदालत में लीगी MNA जावेद लतीफ की बुरी जमानत मुस्तरद। CIA पुलिस ने जावेद लतीफ को सगिया पुल से गिरफ्तार कर लिया। जावेद लतीफ पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर करने का इल्जाम है। लीगी रहनुमा कहते हैं मुल्क में दहशत गर्दों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन सियासी रहनुमाओं को गद्दार कहा जा रहा है। रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा मुल्क मुआशरे को अफाम तफहीम तहम्मुल और बर्दाश्त के जज्बे आगे लेकर जाते हैं। उम्मीद है अदलिया जावेद लतीफ मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। FIA में गैर कानूनी भर्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म दे दिया। DG FIA वाजिद ज़िया को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली और फ़िज़ाई आलूदगी जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर ख़ारजा का 6 मुल्की कोविड-19 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा खित्ते के ममालिक के तजुर्बात के साथ फ़ायदा उठाया जा सकता है। नए पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीमों में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमती एमनेस्टी स्कीमों पर तनकीद। कहा मौशी इक़दामात का फायदा सिर्फ मखसूस सरमायादार खानदानों को हो रहा है। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त बौखलाहट का सबूत है। बल्दिया वाले 10 साल से बगैर पानी और बिजली के रोजे रख रहे हैं। सूबाई और वफाकी वज़रा का यहाँ से ताल्लुक रहा है। और PSL के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम शुरू कर दिया। एडिशन 6 के बकिया मैचेस के लिए मुतबादिल खिलाड़ियों का ऑनलाइन चुनाव आज होगा। तमाम फ्रेंचाइजीज अपने अपने मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी। शायकीन की स्टेडियम आने की इजाज़त NCOC और सूबाई हुकूमत की इजाज़त से मशरूत होगी। मास्क पहने, वेंटिलेटर से बचें, एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। BTV अपने नाज़रीन समेत पूरी कौम से अपील करता है कोरोना SOPs की पासदारी करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से इज्तनाब करें। घर पर रहें, महफूज रहें, समाजी फासलों का ख्याल रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ख़तरनाक है। दुनिया के लिए आप और आपके प्यारे सिर्फ अदाद शुमार हैं, मगर आपके लिए ज़िंदगी का असासा हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में नए कोरोना वायरस से फैलने वाली वबा की तीसरी लहर जारी। मुल्क भर में केसेस के साथ अमवात का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 142 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गुज़िश्ता रोज के आदाद शुमार जारी करते हुए कहा कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 142 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC का कहना है कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 17,329 हो गई, जबकि मुल्क में 8,04,939 पॉजिटिव कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 43,981 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से कोरोना के 4,487 नए केसेस की तस्दीक हुई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.20% रही। मजमूई तौर पर 1,16,32,913 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर कोरोना के 6,99,816 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5,075 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 87,794 है। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत ने ईद के मौके पर मुल्क भर में सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने एनसीओसी के इजलास में किए गए फैसले जारी कर दिए, जिसके तहत 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। वजारत दाखिला के मुताबिक सयाहत पर पाबंदी ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान भी रहेगी। सयाहती मुकामात और इर्द गिर्द के तमाम रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क, साहिली मुकामात और होटल मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि ईद की तातीलात में बैनुल सूबाई और इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। नोटिफिकेशन में बताया गया कि ईद की तातीलात में मरी, गलियात, सवात और कालाम जाने वाली सड़कें बंद रहेंगी। साहिली इलाके और शुमाली इलाका जात जाने वाली सड़कें भी बंद रहेंगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी अफराद को वापस जाने की इजाज़त होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि एतकाफ, शब कदर, जुमातुल विदा और ईद के लिए SOPs का बर वक्त इजरा किया जाएगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, आज सुबह 6 बजे से मुल्क के तोलो अर्ज में हर जिले की सतह पर फौज के जवान सिविल इदारों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में हर इंतजामी डिवीजन की सतह पर एक टीम तैनात कर दी गई है। DG ISPR ने मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान पाक फौज की तैनाती के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर जारी है और ये लहर पहले दिनों से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बिलखुसूस हमारा खित्ता इस वबा से शदीद मुतासर हो रहा है। वबा की शिद्दत और तेज रफ्तार फैलाव की वजह से अमवात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। शदीद मुतासरा मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफे से सेहत का ढांचा शदीद दबाव का शिकार है। उनका कहना था कि मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन की मजमूई पैदावार का 75% से जायद सेहत के शोबे के लिए मुख्तस है। कोरोना की सूरत हाल बरकरार रही तो सनत के लिए मुख्तस ऑक्सीजन भी सेहत के शोबे के लिए वक्फ करना पड़ सकती है। ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 से मुतासरा 90 लाख फाइल केसेस मौजूद हैं। मुस्बत शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। 16 शहरों में इसी मुनासबत से पाकिस्तान आर्मी की तैनाती कर दी गई है। नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद उल फितर के मौके पर हफ्ता भर के लिए तातीलात देने की तजवीज़ दे दी। ईद उल फितर के मौके पर नकलो हमल रोकने की भी तजवीज़। ईद उल फितर पर शहरियों को घरों तक महदूद रखने का भी कहा गया है। कोरोना के पेश नज़र एनसीओसी ने ईद उल फितर पर हफ्ते भर के लिए तातीलात देने की तजवीज़ दी है। एनसीओसी ने ईद से 2 रोज कबल से तातीलात देने की तजवीज़ दी। ज़राए का कहना है कि एनसीओसी ने ईद उल फितर के मौके पर नकलो हमल रोकने की भी तजवीज़ दी है और ईद उल फितर पर शहरियों को घरों तक महदूद रहने का भी कहा गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ईद उल फितर पर सयाहती मकामात बंद रखने पर तजवीज़ दी गई है। सयाहती मकामात की बंदिश से शहरियों की नकलो हमल महदूद होगी। ज़राए का कहना है कि ईद उल फितर से मुतालिक सिफारिशात मुताल्लिका इदारों को अरसाल कर दी गई हैं। तातीलात से मुतालिक हतमी फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन में ताख़ीर करने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत पूरी काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने मार्केट कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी में ताख़ीर से मुतालिक केस की समाअत की। समाअत पर एडवोकेट सुहेल खोसो पेश हुए। पेंशन के वकील एडवोकेट सुहेल खोसो ने कहा, अदालत के बार बार अहकामात पर रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं दी जा रही, जिस पर अदालत ने अदालती अहकामात पर अमल न होने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, जब तक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी, काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने वजीर आला सिंध समेत पूरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी फाइनेंस की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया और समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ और जस्टिस फहीम अहमद सिद्दीकी ने हुक्म जारी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली जावेद लतीफ़ अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ केस की समाअत हुई, जिसमें सरकारी वकील ने इनकी जमानत खारिज करने की इस्तदा की। लाहौर की मकामी अदालत में जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ केस की समाअत हुई, जिसमें सरकारी वकील ने इनकी जमानत खारिज करने की इस्तदा की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जावेद लतीफ़ का मुतनाज़े बयान अपने लीडर की मोहब्बत में हुदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। उनके बयान की CD को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। प्रोसिक्यूशन का केस कानून के तमाम तकाज़ों के मुताबिक है। इस मरहले पे जावेद लतीफ़ की जमानत नहीं बनती। इस मौके पर जावेद लतीफ़ के वकील ने कहा कि मरियम नवाज को कत्ल करने के लिए
سازش تیار کی گئی ہے۔ اس سازش کے تناظر میں جاوید لطیف نے یہ بات کی، CIA لاہور کیس دیکھ رہی ہے، یہاں کسی دہشت گردی کی ضمانت نہیں لگی، پولیس کے پاس ان معاملات پر FIR درج کرانے کا اختیار ہی نہیں۔ عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد جاوید لطیف کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا، جو تھوڑی دیر بعد سناتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت کو خارج کر دیا۔ لیگی رہنما جاوید لطیف فیصلہ سننے سے پہلے ہی عدالت سے روانہ ہو گئے تھے اور فیصلہ آنے کے بعد انہیں سگیا پل سے گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے کہ لیگی رہنما جاوید لطیف پر الزام تھا انہوں نے ریاست مخالف تقریر کی ہے، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت سے ضمانت کی منظوری ملنے پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا تھا کہ انصاف ملنے پر پشاور ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس لال خان کی سربراہی میں بینچ نے محمد صفدر کی درخواست ضمانت پر پہلے سے محفوظ فیصلہ سنایا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے نیب گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے محمد صفدر کی غیر موجودگی پر فیصلہ 22 اپریل کو مؤخر کیا تھا۔ نیب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ اور فنڈز میں خورد برد کی انکوائری کر رہا ہے۔ عدالت سے ضمانت کی منظوری کے بعد محمد صفدر نے ہائی کورٹ میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں مانگی گئی دعائیں قبول ہو گئیں، ضمانت ملنے پر خوش ہوں، انصاف ملنے پر پشاور ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ گمشدہ آبدوز کا ملبہ مل گیا، انڈونیشین نیوی نے عملے کے 53 افراد کی موت کی تصدیق کر دی۔ تاحال آبدوز کے ڈوبنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ ہفتے بدھ کے صبح کے RI ننگالا 402 لاپتہ ہوئی تھی۔ یہ آبدوز مشرقی صوبے جاوا میں جزیرہ بالی کے قریب ٹارپیڈو چلانے کی مشق پر تھی اور جیسے ہی اس نے سمندر میں غوطہ لگایا، اس کا رابطہ نیول ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہو گیا تھا۔ آبدوز پر عملے کے 53 افراد سوار تھے، جن کے لیے آبدوز میں آکسیجن کا 72 گھنٹوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ آکسیجن کا ذخیرہ ختم۔ انڈونیشین صدر ہونے سے پہلے آبدوز کو ڈھونڈ کر عملے کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ، ملائیشیا، آسٹریلیا، سنگاپور اور بھارت کی ریسکیو ٹیمیں بھی آبدوز کو ڈھونڈنے میں انڈونیشیا کی مدد کر رہی تھی، لیکن جب ہفتے کی صبح تک آبدوز کا کوئی سراغ نہ مل سکا تو عملے کے زندہ ہونے کی امیدیں دم توڑ گئیں، کیونکہ آبدوز میں موجود آکسیجن کا ذخیرہ ہفتے کی صبح 3 بجے تک ہی عملے کو زندہ رکھ سکتا تھا۔ ہفتے کے دوپہر کو انڈونیشین نیول چیف ایڈمرل یوڈو مارگینو نے اپنی پریس بریفنگ میں بتایا کہ آبدوز کے لاپتہ ہونے کے مقام سے کچھ میل دور غوطہ خوروں کو سمندر کے اندر کچھ چیزیں ملی ہیں جو کہ RI ننگالا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں جائے نماز، صفائی کرنے والے فوم اور پیرسکوپ کے گریس کی بوتل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں آبدوز کے ٹوٹنے یا اس میں پڑنے والے شگاف یا دراڑوں کی وجہ سے آبدوز سے باہر نکلی ہیں۔ اتوار کو نیول حکام نے تصدیق کی کہ آبدوز سمندر کی تہہ میں غرق ہو چکی ہے اور عملے کے 53 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ انڈونیشین نیوی کے مطابق ننگالا آبدوز سمندر کی تہہ میں 838 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے اور اس کی 3 حصے ہو چکے ہیں۔ یہ آبدوز سمندر میں 500 میٹر کی گہرائی تک جا سکتی تھی، جبکہ بالی جزیرے کے ارد گرد سمندر کی گہرائی 1500 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی حد سے زیادہ گہرائی میں چلے جانے کے باعث آبدوز پانی کا دباؤ برداشت نہ کر سکی اور اس میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ آبدوز ایک دم اتنی گہرائی میں کیسے چلی گئی اور ہنگامی طریقہ کار کے مطابق اسے کیوں پانی کی سطح پر نہ لایا جا سکا۔ انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ ابھی اس کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیزل الیکٹرک انجن کے حامل اس آبدوز کے اندر کوئی شٹ ڈاؤن ایسی تکنیکی خرابی پیدا ہوئی جس سے آبدوز کے تمام نظام بند ہو گئے۔ سرچ آپریشن کے دوران ریسکیو ٹیموں کو سمندر میں اس مقام پر تیل بھی پانی کی سطح پر بکھرا ہوا ملا تھا، جہاں کے RI ننگالا کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہوا۔ ماہرین کے مطابق غوطہ لگاتے ہوئے آبدوز کے فیول ٹینک میں کوئی درار پیدا ہوئی ہوگی، جس سے آبدوز کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا ہوگا اور پھر یہ کسی پتھر کی مانند تیزی سے سمندر کے اندر ڈوبتی چلی گئی ہوگی۔ گو کہ آبدوز کا عملہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تربیت یافتہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ عملہ صورتحال کو سنبھال نہیں پایا۔ انڈونیشین نیول حکام نے اس امکان کو رد کر دیا کہ آبدوز کسی ٹارپیڈو کے پھٹنے کی وجہ سے غرق ہوئی۔ ان کے مطابق اگر ایسا ہوتا تو آبدوز کئی حصوں میں ٹوٹ جاتی اور سونار میپ پر اس دھماکے کا لازماً پتہ چلتا کہ RI ننگالا 402 جرمن ساختہ آبدوز تھی، جسے 1970 میں تیار کیا گیا اور 1981 میں انڈونیشین نیوی کا حصہ بنی تھی۔ انڈونیشین حکام کے مطابق 2012 میں کوریا میں اس آبدوز کی مکمل مرمت کی گئی تھی اور اب یہ آبدوز بالکل فٹ تھی۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔
فلور میلز نے پنجاب میں آٹا مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلور میلز کو سرکاری گندم کا کوٹا بند کرنے کا کہا گیا ہے، جس کے باعث آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اب 860 روپے کا نہیں ملے گا۔ اس کی قیمت اب 1020 روپے ہوگی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن آصف رضا نے ایک بیان میں کہا کہ صوبے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 1020 روپے کا ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اب 860 روپے کا نہیں ملے گا۔ اس کی قیمت اب 1020 روپے ہوگی۔ آصف رضا کا کہنا ہے کہ بازار سے گندم 1900 روپے فی من مل رہی ہے، اس لیے گندم مہنگی ہونے کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ سوشل میڈیا پر قومی اسمبلی کے رکن اور معروف اینکر پرسن عامر لیاقت کی تیسری شادی کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ عامر لیاقت حسین نے اپنی تیسری شادی کی خبروں پر وضاحتی ویڈیو جاری کر دی۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر عامر لیاقت کی تیسری شادی کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہانیہ خان نامی خاتون، جو خود کو اداکارہ اور ماڈل بتاتی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عامر لیاقت کی تیسری بیوی ہیں۔ اس خاتون نے عامر لیاقت کے ساتھ چند تصاویر، واٹس ایپ چیٹ کے اسکرین شاٹس اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ریکارڈز بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں۔ ہانیہ نے عامر لیاقت کی دوسری اہلیہ سیدہ طوبہ پر الزام لگا دیا کہ طوبہ نے ان پر کالا جادو کروایا ہے۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی کی وضاحت کرتے ہوئے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جس میں انہوں نے ہانیہ نامی خان سے شادی کرنے کی تردید کرتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ویسے بھی آپ میری ماشاءاللہ 3، 4، 5 شادیاں کرا چکے ہیں، لیکن میری ایک ہی شادی ہے جو طوبہ سے ہے۔ واضح رہے کہ طوبہ عامر سے قبل عامر لیاقت نے بشرا سے شادی کی تھی، جس سے ان کے 2 بچے ہیں، اور سیدہ طوبہ سے عامر لیاقت نے خفیہ طور پر شادی کی تھی، لیکن الیکشن کے دوران وہ اپنی دوسری شادی منظر عام پر لے آئے تھے۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 6 کے باقی میچز کے لیے ری پلیسمنٹ ڈرافٹ آج ہوں گے۔ فرنچائزز کو دستیاب کھلاڑیوں کی فہرست دی گئی ہے۔ PSL 6 کے باقی میچز کے لیے ڈرافٹ آج ہوں گے۔ ڈرافٹ کے لیے 128 غیر ملکی کھلاڑیوں کی فہرست تیار کرنے کے بعد فرنچائزز کو فراہم کر دی گئی ہے۔ پلیٹینم کیٹیگری میں لاہور قلندرز کی پہلی، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی دوسری، کراچی کنگز کی تیسری، اسلام آباد یونائیٹڈ کی چوتھی اور ملتان سلطانز کی 5ویں پک ہوگی۔ جنوبی افریقہ کے جانمند ملان، آسٹریلیا کے عثمان خواجہ، دنیش چندیمل ڈرافٹ کا حصہ بنیں گے، جبکہ نیوزی لینڈ کے معروف بلے باز مارٹن گپٹل بھی دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے اینڈرے رسل نے چند میچز کے لیے دستیابی ظاہر کی ہے۔ بنگلہ دیش کے شکیب الحسن اور تمیم اقبال بھی فہرست میں شامل ہیں۔ شعیب اختر نے PSL کے باقی میچز جون میں کرانے کی مخالفت کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں صورتحال تباہ کن ہے، انہیں IPL روک دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میچز سخت ترین SOPs کے ساتھ کرائیں۔ بھارت جل رہا ہے، لیگ کو ملتوی کر دینا ہی بہتر ہے۔ شعیب اختر نے کہا کہ بھارت میں صورتحال تباہ کن ہے، انہیں IPL روک دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میچز سخت ترین SOPs کے ساتھ کرائیں۔ بھارت جل رہا ہے، لیگ کو ملتوی کر دینا ہی بہتر ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ PSL ملتوی ہو گئی تو اب IPL بھی کر دی جائے۔ میرے خیال میں تو PSL بھی جون میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت IPL اہم نہیں، لیگ پر خرچ ہونے والا پیسہ آکسیجن سلنڈرز پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں کرکٹ ہیروز اور تفریح کی ضرورت نہیں۔ میں اس لیے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ انسانی جانیں خطرے میں ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت میں لوگوں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہیں۔ سابق پیسر نے کہا کہ پاکستان بھی نازک صورتحال کے قریب ہے، صرف 10% وینٹیلیٹرز خالی رہ گئے۔ لوگ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 یا 15 دنوں میں کرفیو لگا دے۔ شاپنگ کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ یاد رہے کہ بھارت میں کورونا مریضوں کی تعداد کے نئے عالمی ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی مسلسل گراف اوپر جانے لگا۔ فعال کیسز کی تعداد 80,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگانے والی ایک ایسی ایجاد جو ہے تو چھوٹی مگر ہلکی سی غفلت زندگی بھر کا روگ بن سکتی ہے۔ امریکہ میں خاتون سے انجانے میں بڑی غلطی سرزد ہوئی جس سے ان کی بینائی چلی گئی۔ ایسی کیا چیز تھی اور خاتون سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریاستی مشن گن کی رہائشی خاتون یاسی ڈرا 15 اپریل کی رات آنکھوں لینس لگا کر دوائی ڈالے بغیر سو گئی تھی کہ رات کو 1 بجے اچانک ان کی آنکھ کھلی تو انہیں غلطی یاد آئی۔ اونودگی کے عالم میں انہیں آنکھوں میں دوائی ڈالنے کا یاد آیا تو انہوں نے نیند کی حالت میں آئی ڈراپ کے بجائے نیل پالش مٹانے والا تھنر اٹھایا اور اس کے قطرے آنکھوں میں ڈال دیے۔ خاتون نے بتایا کہ جب وہ سو کر
उठी तो लेंस की वजह से उनकी आंखें खुश्क हो रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से आई ड्रॉप तलाश करके कतरे आंखों में डालने की कोशिश की, मगर वो गलती कर बैठी। खातून ने बताया कि वो आंखों की दवाई अपने पर्स में ही रखती हैं। उस रोज उन्होंने पर्स में ग्लू की बोतल भी रखी थी, जिसका उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था। उन्होंने ग्लू की बोतल आई ड्रॉप समझकर उठाई और इसके कतरे आंखों में डालकर सो गईं। यासी ड्रॉ विलियम जब सुबह नींद से बेदार हुई तो उनकी आंखें खुल नहीं पा रही थी, जिसके बाद उन्होंने मुंह धोया तो एक आंख खुली, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। खातून ने अपने शौहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके डॉक्टर को तलब किया, जिसने मुआयना किया और फिर मरीजा को अस्पताल लेकर पहुंच गए। अस्पताल पहुंचकर जब आंखों का मुआयना किया और कुछ टेस्ट किए गए तो मालूम हुआ कि ग्लू की वजह से खातून की आंखें मुतासिर हुई, जिसकी वजह से उन्हें कम नजर आ रहा है। डॉक्टर्स ने 3 घंटे तक खातून की आंखों से ग्लू साफ किया। डॉक्टर्स ने खातून को बताया कि लेंस की वजह से उनकी आंखें खासी हद तक महफूज रहीं, अलबत्ता अब इन्हें देखने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफरटेनमेंट में। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग किसी जानवर या किसी ऐसी चीज़ से बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं जो इंसान पर अच्छे असरात मुरतब करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एक इंसान सुनसान जजीरे पर मुसलसल 32 साल से अकेले रह रहा हो? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 81 साला मोरो मोरांडी 1989 अपनी कश्ती में यहाँ से गुजर रहे थे कि इनकी कश्ती उलट गई और वो मुश्किल से इस जजीरे बोडेली पर जा पहुंचे। ये जजीरा अपने गुलाबी साहिलों की वजह से बहुत मशहूर है और मोरो ने यही रहने का इरादा किया। फर्जी किरदार रॉबिन्सन क्रूजो की तरह मोरो को भी एक अजीब और गरीब किरदार करार दिया गया। उन्होंने दर्दमंदी से अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जजीरे की नई इंतजामिया इसके वैसे ही हिफाजत करे जिस तरह मैंने माहौलियाती तौर पर इसका ख्याल रखा था। इससे कबल वो खुद को माशरे का बागी करार देते रहे हैं। मैं माशरे की कई अशिया से बेजार हो चुका हूँ। इटली में मादा परस्ती, कंज्यूमर सोसाइटी और सियासी बहरान मुझे परेशान करता है। पहले मैंने पोलिनेशिया के एक रेगिस्तान में जा बसने का इरादा किया ताकि शहरों के शोर से दूर रह के फितरत के करीब जिंदगी गुजार सकूं। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ समंदर में सफर कर रहे थे कि वो अतालवी जजीरे ला मेडलेना पर जा उतरे ताकि वहाँ काम करके अपने सफर के लिए रकम जमा कर सकें। लेकिन इसके बाद वो बडेली जजीरे पर उतरे तो वहाँ का निगरान रिटायर होने वाला था। मोरो वहीं ठहर गए और जजीरे की देखभाल के साथ साथ सयाहों की रहनुमाओं की जिम्मेदारी उठा ली। ला मंडेला नेशनल पार्क के सदर फेब्रिजियो फोंसियो ने बताया कि यहाँ दूसरी आलमी जंग में कायम एक रेडियो स्टेशन था और एक घर भी था। मोरो ने बिला इजाजत इसमें तब्दीलियां की। अगर चाह अवाम के 70,000 दस्तखतों में मोरो को जजीरे पर रहने की दरख्वास्त हुकूमत से की गई। इसके बाद मोरो ने खुद ये फैसला किया कि वो इस जजीरे को छोड़कर एक छोटे से फ्लैट में इसी माह मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इनके बाद जजीरे का ख्याल रखा जाएगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, ताहम शुमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और मगरबी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मंगल के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मगरबी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बुध के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मगरबी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में गर्म रहा। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत छूर, शहीद नजीराबाद, दादू 45, जैकबाबाद, मिट्टी, मोहिंजोदाड़ो में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।